जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनेक रहस्यमय कथा विषय जेपरिक एमानंकर चरित्र स्वभाव खाद्य रुचि कर्मक्षेत्र शिक्षा प्रेम विवाह एवं आयुष काल एमिति अनेक किछि विषय वस्तु उपरे आज आमे आलोचना करिबा। आशा करुछि आपण मानकु एही विषय वस्तुटी बहुत पसंद आसीबो। एणु आपण मानकु अनुरोध करे कि भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं आमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु, जहा फल कि आमे जेबे भी एहिपरि किछि वीडियो अपलोड करिवो आपणक पाखरे सर्वप्रथमे पहुंची जिवो। प्रिय दर्शक बंधु, सिंह राशि साधारणतः तीन भागरे विभक्त होइथाए, जथा 10/5 मघा नक्षत्र सिंह राशि। एमाने हेउछन्ति दानव गण। एमाने नानादि देवतांकु भक्ति करिथांती। 11/5 पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि। एमाने हेउछन्ति मानव गण। एमाने राजसिक भक्ति प्रिय होइथन्ति। 12/5 उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि। एमाने हेउछन्ति मानव गण। एमाने मध्य राजसिक भक्ति प्रिय होइथन्ति। प्रिय दर्शक बंधु, एही सिंह राशिर व्यक्ति माने बहु गुण विशिष्ट होइथन्ति तथा कर्मयोगी धार्मिक ओ प्रेमिक होइथन्ति। एमाने विचारवंत होइथन्ति, बलवान होइथन्ति, साहसी होइथन्ति, सत्यप्रिय होइथन्ति एवं उदार स्वभावर होइथन्ति। एमाने अभिमानी ओ आमिष प्रिय मध्य होइथन्ति। सिंह राशिर व्यक्ति मानकर रोग बात रोग, स्नायु रोग, दांत रोग, गला रोग, पेट रोग, कान रोग, अंटा पिठी रोग, आखि रोग, गुप्त रोग एवं अंडकोश वृद्धि आदि रोग देखा देई थाए। सिंह राशि व्यक्ति मानकर कर्म सरकारी कर्मचारी, बेसरकारी कर्मचारी, कृषक, धातु रत्न व्यवसायी, धर्म प्रचारक, इंजीनियर, डाक्तर, कवि लेखक, ज्योतिष एवं नेता मध्य होइथांती। एमानंकर चाकरी अपेक्षा व्यवसाय रे अधिक लाभ होइथाए। सिंह राशिर अधिपति हेउछन्ति सूर्य। एणु रविवार दिन सुना किंबा तंबाकू पूजा करी धारण कले अत्यंत शुभ फल मिलिथाए एवं हरिवंश पुराण पाठ कले शुभ होइथाए। प्रिय दर्शक बंधु, सिंह राशि व्यक्ति मानकर बुद्धि अति प्रखर होइथाए, ज्ञानी मध्य होइथांती एवं जत्नवान मध्य होइथांती। एमानंकर विद्या कम थिले मध्य एमाने बहुत चतुर होइथांती, धैर्यवान होइथांती एवं उदार मध्य होइथांती। एही राशिर व्यक्ति माने अन्य उपरे संपूर्ण विश्वास न करी निज बुद्धिरे कर्म करिथांती। साधु और सन्थंकर प्रिय होइथांती। कौनसी एक कर्मर तालीम पाई प्रतिष्ठित होइथांती। एमाने सदा सर्वदा प्रेम रे बुड़ी रहिथांती एवं सुसंपर्क स्थापन करिथांती एवं विचारवंत होइथांती। एमाने क्षेत्रीय स्वभावर होइथांती। धर्म कार्य एमानंकर सबुबले मन रहिथाए एवं जनहितकारी होइथांती। सिंह राशिर अशुभ दिन प्रति वर्षर फेब्रुआरी मास एवं प्रति मासर 3, 18, 23, 24 एवं 29 तारीख गुड़िक अशुभ होइथाए एवं प्रति मासर शनिवार दिनटी अशुभ मध्य होइथाए। सिंह राशि पाई अशुभ राशि कर्कट राशि, बिच्छा राशि एवं कन्या राशिर व्यक्ति माने अशुभ बा क्षतिकारक होइथांती एवं कला रंगर वस्त्र किंबा कला रंगर द्रव्य क्षतिकारक होइथाए। सिंह राशिर व्यक्ति मानकर मध्यम अवस्थारे लाभ होइथाए एवं शनि दशा कारणरू अशुभ मध्य होइथाए एवं जीवनर शेष पर्याୟରେ भू संपत्ति लाभ, धन लाभ, लटेरी लाभ, संतान लाभ एवं जानवाहन प्राप्तिर सुख मिलिथाए। एमानंकु हठात धन प्राप्तिर जोग रही थाए। स्त्री और परिवार पाई
ଏମାନେ ଦୁଃଖିତ ରୁହନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ବିବାହ ବୟସ 15, 24 ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନ ମୁତାବକ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେତେ ଭଲ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରେ ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ପାଇଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଶୁଭ ଦିଗ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗଟି ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଲକି ନମ୍ବର 3, 6 ଏବଂ 9। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ବାର। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରବିବାରଟି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦନାମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସିଂହ ରାଶିର ଘାତବାର। ସିଂହ ରାଶିର ଘାତବାର ଶନିବାର ଅଟେ। ଜନ୍ମଠାରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। 28 ବର୍ଷରୁ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସୁଖରେ କଟିଥାଏ। ଧନ, ଗୃହ, ବାହନ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। 37 ବର୍ଷ ଠାରୁ 47 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭର ସମଫଳ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇନଥାଏ। 47 ବର୍ଷରୁ 62 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ରୋଗ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 62 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। 65 ବର୍ଷରୁ 67 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଚାନକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁବତ କଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ସିଂହ ରାଶିର ଆୟୁଷ କାଳ। 10/5ର ଆୟୁଷ 87 ବର୍ଷ, 11/5ର ଆୟୁଷ 84 ବର୍ଷ ଏବଂ 12/5ର ଆୟୁଷ 85 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।